अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं वो हमारे कबीले में आता है, अपने आप को मेहमान समझता है और फिर हमें इत्तेहाद की पेशकश करता है। क्या ऐसा है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं ऐसा ही है। हम उसके एलची को कत्ल करते हैं और वो अब भी हमारे पास आता है और खेल खेलता है। बाला खातून पूछती हैं उस कमीने का क्या मकसद हो सकता है, क्या आप जान सके? तो उस्मान साहब कहते हैं उसने कुछ वजाहत नहीं की, लेकिन एक सिपाही ने आकर कहा उसे वो खबर मिल गई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इसलिए मैं अलबै वहां आता है और उस्मान साहब से कहता है हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने मंगोलों का ताकुब किया, लेकिन उन्होंने अपने निशानात मिटा दिए। जेरकुतै कहता है हुजूर, मैं किसी को बता नहीं सका मगर मेरा एक भाई है अल्तोगा। उस्मान साहब पूछते हैं क्या तुम्हारा भाई भी है? तो जेरकुतै कहता है जी हाँ हुजूर, उलोगान ने मुझे बताया कि मेरा भाई अल्तोगा सरहद पे एक मुहिम पर था। गालिब इम्कान है कि उन्हें यह खबर वहां से मिली हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। उस्मान साहब कहते हैं हम जान लेंगे। फिर शामिल को बुलाकर कहते हैं हमारी तमाम जमीनों और मालों में कासिद भेजो और खान साहब और अलाउद्दीन को जल्दी से कबीले में वापस बुलाओ। पाकिस्तान में भी एक जंगजू भेज दो और खुद कराची हिसार चले जाओ। ये सुनते साथ ही शामिल चला जाता है। शामिल के जाते साथ ही फातिमा पानी लेकर वहां आती है और जेरकुतै बाला खातून और उस्मान साहब को पानी देती है। ये देखकर अलबै खुश हो रहा होता है और वो तीनों पानी पी लेते हैं। उधर सोफिया लुकास के पास आती है और कहती है कल हम करीब से देखेंगे कि उस्मान की जमीनों में क्या होता है, लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो है अजीब और गरीब तुर्क लिबास पहनना। इस पर लुकास हंसता है तो सोफिया कहती है ये लो, ये लिबास तुम्हारे लिए है। लिबास देखकर लुकास नफरत से कहता है मैं उस्मान को खत्म करने और इन जमीनों पर अजीम रोम की खुद मुख्तारी को बहाल करने के लिए कुछ भी करूंगा। सोफिया कहती है मंगोलों ने उन पर हमला किया होगा, हम हरकत के लिए वहां होंगे। लुकास, हमारे फौजी हर वक्त तैयार रहेंगे। तो लुकास कहता है फौजी पहले ही अपनी जगह संभाल चुके हैं सोफिया, उस्मान के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। काई कबीले में गाजी एक घोड़ा गाड़ी पर लेटा होता है। इसलिए में अल्जन और जेरकुतै उसके पास आते हैं और अल्जन कहती है गाजी साहब हम हाजिर हैं, हमारे सरदार नाश्ते में क्या चाहते हैं? तो गाजी कहता है मुझे अकेला छोड़ दो माँ, मेरा मिजाज आज बरहम है। क्या आपके पास मेरे साथ मसरूफ रहने के अलावा और कोई काम नहीं है? जाके बहनों के साथ मसरूफ हो जाएं। यह सुनकर अल्जन को बहुत गुस्सा आता है और जेरकुतै हंसने लग जाता है। अल्जन के देखने पर वो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, इसने कहा है। अल्जन कहती है लेकिन ये आपसे ही सीखता है। फिर गाजी की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम अपनी माँ के साथ इस तरह कैसे बात कर सकते हो? गाजी पीछे हट जाता है और अल्जन जूती उतार कर उसे मारती है। इसलिए में उलोफिरा उस्मान साहब कहती हुई कबीले में दाखिल होती है और घोड़े से उतरते साथ ही सरदार खेमे की जानिब दौड़ पड़ती है। उस्मान साहब एकदम खेमे से बाहर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बेटी? तो हुलोफिरा कहती है मंगोलों ने कराची हिसार पर हमला किया है। उस्मान साहब परेशान होते हुए पूछते हैं उरहान और बुरान? तो हुलोफिरा कहती है उरहान और बुरान साहब किले में हैं और खान ने मुझे ये बताने के लिए भेजा है। उस्मान साहब गुस्से में आगे बढ़ते हैं जबकि अलबै खुश हो रहा होता है और उस्मान साहब कहते हैं इस सब के पीछे वो उलोगान है, वो कबीले में हमें मुतासिर करने आया और कराची हिसार की तरफ पेशकदमी की। जेरकुतै अलबै घोड़े लाओ। बाला खातून भी उस्मान साहब के साथ चल पड़ती हैं। हुलोफिरा भी साथ जाने का कहती है मगर बाला खातून उसे रोक देती है और उसे तसल्ली देने के बाद घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाती है। इसलिए में हलीमा की तबीयत कुछ बिगड़ने लगती है तो वो कहती है मुझे क्या हो रहा है? जंगल से अल्तोगा उरहान और बुरान को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। उन्हें बारी भरकम लकड़ियों के साथ बांधा गया होता है। अल्तोगा खंजर निकालते हुए कहता है उरहान तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उलोगान तुम्हें जिंदा चाहता है, वरना तुम अपनी आंखें बहुत पहले ही खो चुके होते। उरहान उससे कहता है तुमने मौका मिलने के बावजूद ऐसा नहीं किया, लेकिन जब तुम मेरे हाथ आओगे तो तुम इस पर पछताओगे। अल्तोगा कहता है तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है उरहान, या तो इसे सख्त करो या इसे अपने गले में लपेट लो, लेकिन तुम इसके गवाह रहोगे। तुम उस्मान का अंजाम देखोगे जिसने मुट्ठी भर जंगजू के साथ एक रियासत की बुनियाद रखी और मंगोलों की नाफरमानी की। ये कहते साथ ही अल्तोगा आगे बढ़ता है तो उरहान कहता है हम उन मुट्ठी भर जंगजू के साथ मंगोल तसल्लुत को तोड़ेंगे, हम अपना परचम हर जगह फैलाएंगे, हम अल्लाह के नाम को पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे और अमन लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्तोगा कहता है तुम अपना दिमाग खो चुके हो। मंगोल उस जमीन को खून से पानी देते हैं जिसे वो अपने कब्जे में रखते हैं और लोगों को भी खून पेश करते हैं। और हान उससे कहता है हम इन सरजमीन पर मौत से कभी नहीं डरते जहां बहादुरों की परवरिश होती है। हम ना कभी दरख्वास्त करते हैं और ना कभी भीख मांगते हैं। अल्तोगा कहता है मत मांगो भीख, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे भीख मंगवानी है। चलो सिपाहियों, हम उलोगान को मजीद इंतजार नहीं करवाते। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर वहां लकड़ियां इकट्ठी करने वाला बुजुर्ग कहता है शहजादा उरहान मंगोलों कहते चढ़ गया है। हाय हाय, काई कबीले में लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। खवातीन और सिपाही उनकी मदद कर रहे होते हैं। हुलोफिरा फातिमा से पूछती है फातिमा कब से ऐसा है, एक ही वक्त में सब बीमार कैसे हो सकते हैं? तो फातिमा कहती है अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा भाभी, सुबह से सबको तेज बुखार है और पेट में दर्द है। अल्जन कहती है हम पर यकी बाद दीगरी मुसीबतें आ रही हैं, कबीला बीमारी से टूट रहा है और सरदार उरहान भी काफिर मंगोलों के हाथों कैदी बन गए हैं। हुलोफिरा कहती है मेरे बाबा उरहान को ले आएंगे, वो एक साथ वापस आएंगे।
ہم کسی کو ان کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے علاؤدین گونچا کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد ہولوفیرا سے کہتا ہے، ہولوفیرا تم لوگ واپس آ گئے؟ میرا بھائی وہ کہاں ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ایسے کیوں ہیں؟ فاطمہ اسے کہتی ہے، بھائی بہت بری چیزیں ہوئی ہیں، منگولوں نے کرج حصار پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، وہ میرے بھائی اورحان اور بران صاحب کو ساتھ لے گئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اب کیسے ہیں۔ یہ سن کر علاؤدین بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے، ماں بابا اور سپاہی کرج حصار گئے ہیں، وہ اورحان کو لے آئیں گے۔ علاؤدین کہتا ہے، میں بابا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ جیسے ہی جانے لگتا ہے بیگم کی ملازمہ گر جاتی ہے، وہ سب بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے، انہیں بہت تیز بخار ہے، سپاہیوں سے شفا خانے میں لے چلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اور خواتین اسے لے جاتے ہیں۔ علاؤدین اورحان کے پیچھے جانے لگتا ہے تو ہولوفیرا اس سے کہتی ہے، علاؤدین بچے اور بوڑھے ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں، یہ بیماری وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، ہمیں آپ کی یہاں ضرورت ہے۔ جنگل میں شامل عثمان صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، منگولوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں، اورحان اور بران کیسے ہیں؟ تو شامل کہتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ منگول بران صاحب اور اورحان صاحب کو لے گئے ہیں، وہ شمال کی طرف گئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ انہیں کہاں لے کر گئے ہیں، وہ ان دونوں کو مارتے پیٹتے لے جا رہے تھے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور شامل سے کہتے ہیں، تم جنوب کی طرف جاؤ گے، سروجا اور یوسف دوسری طرف جائیں گے اور ہم شمال کی طرف جائیں گے۔ سروجا، شامل اور یوسف اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں اور بالا خاتون کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، بالا کیا تم ٹھیک ہو؟ عثمان صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہے، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جیرکتائی کو بھی پسینے آ رہے ہوتے ہیں اور البائی خوش ہوتے ہوئے اولوگان کی بات کو یاد کرتا ہے، میں تلوار استعمال کیے بغیر پورے کائی قبیلے کو تباہ کر دوں گا، عثمان مر جائے گا اور تمہیں وہ ملے گا جس کے تم حقدار ہو۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہمیں اورحان اور بران نہیں مل جاتے، ضرورت پڑنے پر ہم زمین اور آسمان کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد صوفیہ لوکاس کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے، ہم نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے لوکاس۔ لوکاس کہتا ہے، ان کی تعداد کم ہے، یہ عثمان کو تباہ کرنے کا وقت ہے صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے، ہم ان پر بے بسی کے اوقات میں حملہ کریں گے، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ادھر منگول پڑاؤ میں ماحول بنا ہوتا ہے، ڈھول تماشا جاری ہوتا ہے، اولوگان بیٹھا ہوتا ہے، پھر اٹھ کر انگاروں پر چلنے لگ جاتا ہے۔ اس کے سپاہی کہہ رہے ہوتے ہیں، شعلے آپ کا راستہ بنیں گے اولوگان، سرخ خون آپ کی جان بنے گا اولوگان، آپ کے دشمن تباہ و برباد ہوں گے اولوگان۔ پھر اولوگان کہتا ہے، ہم نے جانیں لیں اور خون بہایا، ان سرزمینوں کے شیان شان، ٹینگری ہمارا گوا رہے، ہم اپنی دوڑ کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اس لیے میں التوگا بران اور اورحان کو لے کر وہاں پہنچتا ہے اور اولوگان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے، اولوگان میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اولوگان قیدیوں کو دیکھتا ہے، پھر سپاہیوں سے کہتا ہے، فتح کے ساتھ لوٹنے والے التوگا کو سلام کہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے سپاہی التوگا التوگا کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اورحان اور بران کو اولوگان کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے تو اولوگان کہتا ہے، تم اس طرح ذلیل ہو کر میرے سامنے گھٹنے ٹیکو گے، تم عظیم منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تم سے تمہارے تمام شہر، تمہاری تمام سرزمینیں لے لوں گا، میں تم سب کو اپنے دروازے کا کتا بناؤں گا، میں تمہارا خون بہاؤں گا۔ اورحان اس سے کہتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی ہمت ہے تو میرے ہاتھ کھولو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس کا کتا ہے اور کون کس کو کتا بناتا ہے۔ تو اولوگان کہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دوں گا، میں تمہارے باپ کو اور پورے کائی قبیلے کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اورحان کو زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔